Selamat siang Tribuners, kami memiliki informasi terbaru terkait dengan pemilu dan juga Pilpres 2024. Tentunya bersama saya, Suradita. Komisi Pemilihan Umum terus memperbarui data real count Pilpres 2024. Hingga Senin 4 Maret 2023, pukul 11 waktu Indonesia Barat, sudah ada 642.807 data TPS yang masuk ke situs KPU atau setara 78,08%. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul dengan perolehan suara 75.373.280 suara atau sekitar 58,08%. Sementara itu, Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan suara sebanyak 31.380.102 suara atau 24,49%. Posisi paling buncit ada paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memperoleh suara sebanyak 21.376.481 suara atau 16,68%. Dan berikut kami tampilkan perolehan real count masing-masing paslon di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, perolehan suara Anies dan Muhaimin sebesar 75,09%. Prabowo Gibran 22,65%. Ganjar Mahfud 2,27%. Bali, Anies Muhaimin memperoleh suara 3,23%. Prabowo Gibran 52,92%. Ganjar Mahfud 43,85%. Banten, Anies Muhaimin memperoleh suara 33,78%, Prabowo Gibran 56,26%, Ganjar Mahfud 9,95%. Bengkulu, Anies Muhaimin memperoleh suara 18,15%, Prabowo Gibran 70,20%, Ganjar Mahfud 11,65%. Daerah Istimewa Yogyakarta, Anies dan Muhaimin meraup suara 19,56%, Prabowo Gibran 50,75%, Ganjar Mahfud 29,70%. DKI Jakarta perolehan suara Anies Muhaimin 41,04%, Prabowo Gibran 41,47%, Ganjar Mahfud 17,49%. Gorontalo, Anies dan Muhaimin memperoleh suara 29,22%, Prabowo Gibran 65,36%, Ganjar Mahfud 5,42%. Jambi, Anies Muhaimin memperoleh suara 24,05%, Prabowo Gibran 65,11%, Ganjar Mahfud 10,84%. Jawa Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 31,60%, Prabowo Gibran 58,57%, Ganjar Mahfud 9,83%. Jawa Tengah, Anies Muhaimin mendapatkan 12,68% suara, Prabowo Gibran 53,04%, Ganjar Mahfud 34,28%. Jawa Timur, Anies dan Muhaimin mendapatkan 15,75% suara, Prabowo Gibran 66,37%, Ganjar Mahfud 17,87%. Kalimantan Barat,
Anies Muhaimin memperoleh 22,96% suara, Prabowo Gibran 60,53%, Ganjar Mahfud 16,51%. Kalimantan Selatan, Anies dan Muhaimin memperoleh 36,06% suara, Prabowo Gibran 57,39%, Ganjar Mahfud 6,55%. Kalimantan Tengah, Anies dan Muhaimin memperoleh 17,18% suara, Prabowo Gibran 72,09%, Ganjar Mahfud 10,73%. Kalimantan Timur, Anies Muhaimin memperoleh 19,90% suara, Prabowo Gibran 69,36%, Ganjar Mahfud 10,74%. Kalimantan Utara, Anies Muhaimin mendapatkan 18,10% suara, Prabowo Gibran 69,70%, Ganjar Mahfud 12,20%. Kepulauan Bangka Belitung, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 22,71%, Prabowo Gibran 59,99%, Ganjar Mahfud 17,30%. Kepulauan Riau, Anies Muhaimin memperoleh suara 32,61%, Prabowo Gibran 55,66%, Ganjar Mahfud 11,73%. Provinsi Lampung, Anies Muhaimin memperoleh 15,57% suara, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 15,09%. Maluku, Anies Muhaimin memperoleh suara 19,52%, Prabowo Gibran 63,35%, Ganjar Mahfud 17,13%. Maluku Utara, perolehan suara Anies Muhaimin 26,59%, Prabowo Gibran 60,89%, Ganjar Mahfud 12,53%. Nusa Tenggara Barat, Anies Muhaimin memperoleh 25,87% suara, Prabowo Gibran 66,43%, Ganjar Mahfud 7,71%. Nusa Tenggara Timur, Anies Muhaimin memperoleh 5,30% suara, Prabowo Gibran 61,46%, Ganjar Mahfud 33,24%. Provinsi Papua, perolehan suara Anies Muhaimin 10,73%, Prabowo Gibran 59,60%, Ganjar Mahfud 29,68%. Papua Barat, Anies Muhaimin memperoleh 11,54%, Prabowo Gibran 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%. Papua Barat Daya, Anies Muhaimin memperoleh 14,30%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%. Papua Pegunungan, Anies Muhaimin memperoleh 20%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%.
Papua Selatan, Anies Muhaimin memperoleh 10,67% suara. Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 20%. Papua Tengah, Anies Muhaimin suara total memperoleh 11,37%, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%. Provinsi Riau, perolehan suara Anies Muhaimin 38,60%, Prabowo Gibran 51,94%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat, perolehan suara Anies Muhaimin 27,46%, Prabowo Gibran 64,93%, Ganjar Mahfud 7,61%. Sulawesi Selatan, perolehan Anies Muhaimin sebesar 38,12%, Prabowo Gibran 56,95%, Ganjar Mahfud 4,93%. Sulawesi Tengah, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 21,70%, Prabowo Gibran 69,40%, Ganjar Mahfud 8,90%. Sulawesi Tenggara, Anies Muhaimin memperoleh 23,29% suara, Prabowo Gibran 70,75%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara, Anies Muhaimin memperoleh 7,33% suara, Prabowo Gibran 75,27%, Ganjar Mahfud 17,41%. Sumatera Barat, perolehan Anies Muhaimin 56,53% suara, Prabowo Gibran 39,54%, Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 19,09%. Kemudian Prabowo Gibran 69,30%. Pasangan Ganjar Mahfud 11,61%. Sumatera Utara, perolehan suara Anies dan Muhaimin sebesar 29%. Kemudian disusul ada Prabowo Gibran 58,74%, Ganjar Mahfud 12,26%. Pemirsa, kami ulangi untuk perolehan suara atau real count Pilpres 2024 secara nasional. Anies Muhaimin mendapatkan 24,49% berdasarkan data terbaru, dan Prabowo Gibran mendapatkan 58,83%, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 16,68% suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.